Hello, dear students, how are you? Well, in Unit 1, we have seen just direct and indirect questions. I will explain you the difference between them by means of exercises, and at the end of this presentation, I will give you a chart like a summary for you to study more deeply. Let's start. Direct questions are those that we use in daily life in informal or casual situations. They follow the normal structure of questions. Examples: what is your dream project? Who is your best friend? What time is it? Are they joking? Where does Lorena live? Do you practice any sport? When did you arrive at Chile? Will Javier travel to Iquique? Bueno, estas son preguntas directas, las preguntas que hacemos normalmente en una situación de amigo, de familia, situaciones informales o de confianza. Así es que acá no hay nada de diferente a lo que usamos siempre. The English question normally requires the auxiliary or the verb to be before the subject. Dice acá que en inglés las preguntas normalmente requieren un auxiliar, ¿cierto? Que es do o does, did, will, dependiendo del tiempo verbal. O bien el verbo to be, que en presente es am, is, are, y en pasado es was, were. Pero en realidad yo le estoy dando importancia al tiempo presente para que no se les haga muy difícil. Now we have indirect questions. Are those that we use when we want to be more polite, more formal, or less confrontational. In this question, the word order changes. Aquí tenemos otro orden en las preguntas. Y también tenemos unas frases introductorias, introductory phrases, like, could you tell me? I don't remember. I'd like to know. Let me ask you, is there any chance? I was wondering. I wonder if. I want to know. Would you mind telling me? Etc. Estas son frases para introducir la pregunta. En realidad, esto es lo que tiene forma de pregunta. Para, como decíamos anteriormente, ser más educado, o cuando no tengo mucha confianza, o cuando quiero mantener cierta distancia con la persona con la que estoy hablando, etc. El siguiente. Examples. Can you tell me why he was late? Could you mind telling me how you made the cake? I wonder what she wants. Do you know what time is it? Do you know what time it is? It is. That's the correct form. It is. I would like to know where he works. Si ustedes se fijan, la pregunta en realidad es esta. Y esta parte, que es lo que yo quiero saber, no tiene forma de pregunta. He was late. Si ustedes se fijan, esto es como si fuera una oración afirmativa. He was late. Él estaba atrasado. Esta otra pregunta. Would you mind telling me how you made the cake? Acá yo estoy preguntando, ¿le importaría contarme cómo hizo la torta? You made the cake. Esta está en pasado también. You made the cake. Usted hizo la torta. Tiene una forma de oración afirmativa, no de pregunta, porque en realidad la pregunta está acá, en la frase introductoria. Sin embargo, esto es lo que a mí me interesa averiguar. I wonder what she wants. I wonder what she wants. She wants. Fíjense que va con S porque es tercera persona singular, oración afirmativa. She wants. Do you know what time it is? También oración afirmativa. It is. Cuando pregunta, cambiamos el is para adelante. Is it? I would like to know where he works. Igual como acá, S. He works. Si yo continúo, si yo
extiendo, alargo esta pregunta, la completo, ustedes se van a dar mejor cuenta aún que esta es una oración afirmativa. Por ejemplo, he was late because he couldn't take the bus. ¿Se fijan? Oración afirmativa. Él se atrasó porque no pudo tomar el bus. Acá. You made the cake. You made the cake late. Tú hiciste la torta tarde. Por ejemplo, estoy tratando de que vean que esta es una oración afirmativa. Y si yo empiezo acá una oración, que puede ser totalmente distinta, es una oración afirmativa. You made the cake late. Tú hiciste la torta tarde. She wants. Ella quiere. She wants to speak English. She wants to speak English. Yo puedo empezar acá una oración, la continúo. She wants. Y acá puedo agregar lo que yo quiera. It is. Por ejemplo, si continúa esta pregunta, what time it is? It is 5 o'clock. O puedo escribir algo totalmente distinto. It is wonderful. It is easy. Etc. He works. He works. He works at the supermarket. He works from Monday to Friday. He works at weekends. He works well, etc. Esto que hice yo es para que ustedes se fijen que esto es una oración afirmativa y que esta otra parte es lo que se escribe como forma de pregunta. As you can see, the indirect question has the structure of an affirmative sentence. Indirect questions. Ya lo vimos eso. Let's continue. Okay. Question with auxiliary verbs. Preguntas con verbos auxiliares. Do, does para presente, did para pasado. Leamos esto. When the question has an auxiliary verb, do, does, did, we eliminate it to form the indirect question. Cuando hacemos una oración indirecta, se elimina el auxiliar. No se usa. ¿Por qué? Recuerden que dijimos que tenía la estructura de una oración afirmativa. Y las oraciones afirmativas no llevan auxiliares. Esa es la razón. Examples. Number 1. Direct question. When does the meeting start? Está tan presente. Indirect question. Can you tell me when the meeting starts? Con ese, porque estamos hablando de la reunión, de meeting, que se puede reemplazar por it, tercera persona singular. Number 2. Where did Francisco meet his girlfriend? En pasado. Did, auxiliar pasado. I would like to know where Francisco met his girlfriend. Where Francisco met his girlfriend. De aquí en adelante es como una oración afirmativa. Francisco met his girlfriend. For example, at a party. Francisco met his girlfriend at a party. Francisco conoció a su polola en una fiesta. Number 3. Direct. When did you finish your studies? En pasado. Indirect question. I'd like to know when you finished your studies. When you finished your studies. Nuevamente acá sacamos el auxiliar. Pregunta directa con auxiliar. Pregunta indirecta con una frase introductoria sin auxiliar. Direct question. How many watches do you have? Esta está presente, auxiliar do. Indirect question. Could you tell me how many watches you have? How many watches you have? There's a mistake here. That's right. You have. Tú tienes. Podría ser. You have 20 watches. You have a beautiful house. You have a nice voice, etc. Nuevamente entonces les voy a repetir que lo que no deben olvidar es que la oración indirecta tiene una forma afirmativa. The meeting starts. Francisco met his girlfriend.
you finished your studies, you have many watches, etc. Auxiliaries will and would. No se asusten, chiquillos. Voy a dejar pasar el auxiliar will, o sea, el tiempo futuro. Vamos a abocarnos principalmente a pasado. Perdón, presente. If weather. If weather. Cuando usamos estos conectores if weather, que significan lo mismo, ¿ya? Sí, sí. Hay algunas diferencias, pero no los voy a enredar con esas porque son mínimas. When there is no question word, when, why, what, where, etc. In a direct question, we need to use if or whether in the indirect question. Cuando no hay una palabra interrogativa como estas en la pregunta directa, en la indirecta voy a usar if o whether. Example. Does Antonia arrive on time? I wonder if Antonia arrives on time. Do they have their own house? I'm not sure whether they have their own house. Do you speak English? I'd like to know if you speak English. Is Miss Paula married? Would you mind telling me whether Miss Paula is married? Quiero recordarles, porque se les olvida mucho, la S, porque lleva S, porque es una oración, en el fondo es una oración afirmativa, ¿verdad? Esto es lo que yo quiero saber, si acaso llega a tiempo, ¿verdad? Esta es la pregunta indirecta. I wonder if, me pregunto si, aquí usamos if, ¿verdad? Cuando la respuesta va a ser yes o no, es cuando yo uso if and whether. Cuando la respuesta va a ser yes o no. Podría ser yes o no. Acá lo único que están preguntando es si Antonia llega o no llega a tiempo. Yes o no. En ese caso usamos if and whether. Acá, do they have their own house? Lo mismo. Están preguntando si tiene su casa propia. No están preguntando si la casa es grande, si es bonita, si es nueva, etc. La respuesta debería ser sí o no. Entonces, repito, en ese caso usamos whether or if en la pregunta indirecta. Lo mismo para las preguntas que siguen. Do you speak English? Yes or no? I'd like to know if you speak English. Is Paula married? ¿Paula es casada? Estoy preguntando sí o no. Would you mind telling me whether Miss Paula is married? Verb to be. Am, is, are, was, were. Example. Was she late? Did you know whether she was late? What time is it? Can you tell me what time it is? How are your parents? I'd like to know how your parents are. Where were the children? Would you mind telling me where the children were? As you can see, verb to be was at the end. Goes at the end. Va al final. En la pregunta indirecta, el verbo to be va al final. La pregunta, recuerden que este verbo no usa auxiliar, por lo tanto lo que se hace en la pregunta es cambiar el orden de las palabras. Primero el verbo y después el sujeto. Is it? Acá. Was she? Primero verbo, luego sujeto. Verbo, sujeto. Lo mismo acá. Verbo, sujeto, your parents. How are your parents? Y lo mismo acá. Where were the children? Verbo, sujeto. Verbo, sujeto. Y cuando tenemos verbo to be, en la pregunta indirecta, el to be queda al final de la oración. Let's continue. Creo que esto ya lo vieron en una guía. I wonder if you would go out with me. Tenían que reconocer. Obviamente esta es una
indirecta tenemos acá una frase introductoria, ¿verdad? También el orden de la oración acá me dice que es afirmativa. Acá esta es una oración. What do you want to know? Tenemos un auxiliar, ¿cierto? Y no hay frase introductoria, es una pregunta directa. Could you tell me where the nearest restaurant is? Frase introductoria y una oración afirmativa. The nearest restaurant is next block, por ejemplo. Así podría terminar esa oración si tomamos desde acá hacia adelante como una oración afirmativa. Hi, did you weigh too much? Esta es una pregunta directa, ¿verdad? Now, transform into indirect question. Transform into indirect question. Why do you want this job? Why do you want this job? Dijimos que en la pregunta indirecta eliminamos el auxiliar. Entonces quedaría, por ejemplo, could you tell me why you want this job? Could you tell me why you want this job? What is your name? Could you tell me what your name is? Recuerden que el is va al final. Could you tell me what your name is? How much does Linda earn? Sacamos el does. I want to know how much Linda earns. Y aquí agregamos la S porque es tercera persona singular y la pregunta, esta parte de la pregunta va a quedar como una oración afirmativa. Do you see any soap opera? I want to know if you see any soap opera. ¿Por qué usé if? Porque la oración empieza con do. Me están pidiendo respuesta sí o no. Y en ese caso uso el if o el whether. Who gave you my number? Who gave you my number? I'd like to know who gave you my number. I'd like to know who gave you my number. Number 6. Are you coming tomorrow? La pregunta es para una respuesta sí o no. ¿Ya? Y con el verbo to be. Are you coming tomorrow? I'd like to know whether if you are coming tomorrow. I'd like to know whether you are coming tomorrow. Number 7. Is there any cinema in this town? Is there any cinema in this town? I'd like to know if there is a cinema in this town. Nuevamente esta pregunta requiere una respuesta yes o no y en ese caso usamos whether o if. Are the people waiting for the news? Lo mismo. I want to know if the people are waiting for the news. Number 9. Who is that strange man? I'd like to know who that strange man is. Tenemos el verbo to be acá, va a quedar al final en la oración, en la pregunta indirecta. Transform into direct question. Transform into direct questions. I don't remember what your last name is. Estas están escritas como indirectas. Fíjense. I don't remember. Is there any chance? I'd like to know. Could you tell me? I wonder if. I was wonder. Whether. Would you mind telling me? Etc. What your last name is. Eso es lo que realmente yo quiero saber. ¿Ya? Pero esto, como sabemos, tiene una estructura de oración afirmativa. Your last name is, por ejemplo. Your last name is Arancibia. Ahí si yo continúo la pregunta acá, perdón, la oración como afirmativa, podría ser Your last name is Arancibia. Tu apellido es Arancibia. Well, let's going to do the exercise. Number 1, I don't remember what your last name is. Quedaría
What is your last name? Remember that we're changing from indirect to direct question. Number 2. Is there any chance that you lend me your notebook? Could you lend me your notebook? Could you lend me your notebook? Number 3. I'd like to know when the next train arrives. Arrives con S. Y la directa sería, when does the next train arrive? When does the next train arrive? Could you tell me where I can change some money? La directa sería, where can I change some money? Where can I change some money? Number 5. I wonder if you could give me some information. Could you give me some information? Number 6. I was wondering whether you really love me. Direct question. Do you really love me? Number 7. Would you mind telling me what time the concert starts? S. What time does the concert start? En la pregunta directa no vamos a escribir la S porque vamos a tener el auxiliar, does. What time does the concert start? Bien, I wonder if you have any doubt, but I'm going to change you a summary now. I'm going to show you a summary, this one, because here you could understand better. Sorry. Let's see. Direct versus indirect questions. Well, the first part, questions, direct questions in this column, indirect questions in this other column. Informative questions with verb to be, am, is, are. Informative questions. Preguntas informativas, es decir, que piden una respuesta más que yes o no. For example, who is your sister? May I ask you who your sister is? Is al final. Where are the students? May I ask you where the students are? What is his profession? May I ask you what his profession is? Etc. Now, let's see yes-no questions. With yes-no question we use if or whether. Acá la respuesta no son informativas, no me piden tanta información, sino que solamente si es yes or no. Are they coming tomorrow? ¿Van a venir ellos mañana? ¿Sí o no? Esa debería ser la respuesta. Entonces, por eso voy a usar whether or if. I wonder if they are coming tomorrow. They are coming tomorrow. Esta parte es como si fuera una oración afirmativa. Y esta es la pregunta en sí. Pero esto es lo que me interesa saber a mí. It is the language school. I wonder if this is the language school. Are you living in Spain? I wonder if you are living in Spain. You are living in Spain. Ahí tenemos una oración completa, afirmativa. Is he right today? I wonder whether he's right. Today. He is right today. Oración afirmativa, con un sentido completo también. Am I being clear? I wonder whether I am being clear. Other verbs. Oraciones interrogativas o preguntas con otros verbos. WH questions now, or informative questions. Where do you work? I'd like to know where you work. What does she sing? I'd like to know what she sings. Aquí agregamos la S porque esta parte es como si fuera una oración afirmativa. She sings. For example, she sings beautifully. When does Carlos travel? Aquí tenemos la question word, el auxiliar,
sujeto, verbo. Auxiliar, sujeto, verbo. I'd like to know when Carlos traveled. En la indirecta sacamos el does, ¿verdad? Y agregamos la S porque quedó esta parte como una oración afirmativa. How much does this bag cost? I'd like to know how much this bag costs. Lo mismo con S porque estamos hablando de la cartera. ¿Cuánto vale la cartera? This bag costs. La cartera cuesta, etc., etc. Now, yes, no questions. Yes, no questions. With other verbs, con otros verbos que no es am, is, are, o sea, to be. So we are going to use if or whether. Does Esteban work here? Could you tell me if Esteban works here? Works. Do your parents work? Could you tell me if your parents work? Does Mariana live in Arica? Could you tell me if Mariana lives in Arica? Do they visit you? Could you tell me whether they visit you? Okay, I hope this summary will help you to understand better. Don't despair. Go step by step. So relax a little and read this, review the PPT, because indeed it is not so difficult, but you must make efforts and you must advocate a little to understand more. Okay, goodbye.